Hi friends, welcome back to my channel Learner's Paradise. This is Moloy. Today we will be learning another word and its different forms and how it is used in different sentences with examples. Okay? आज हम लोग और एक वर्ड सीखेंगे और कितने प्रकार का है ये एग्जाम्पल देके कैसे कहाँ ये यूज किया जाए ये हम लोग सीखेंगे। तो आज के আমরা আরেকটা ওয়ার্ড আর তার আলাদা আলাদা যে ফর্ম আছে সেগুলো এক্সাম্পল দিয়ে কিভাবে বাক্যে আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটা আজকে আমরা শিখব। সো লেটস ডাইভ রাইট ইন। টুডেজ ওয়ার্ড ইজ কেয়ার। কেয়ার ইটস আ ভার্ব অ্যান্ড অলসো আ নাউন, মানে এটা হচ্ছে ক্রিয়া এবং বিশেষ্য। কেয়ারফুল or caring both are adjectives। মানে কেয়ারফুল মানে হচ্ছে যত্নশীল, কেয়ারিং যে যত্ন সহকারে বা সাবধানে কিছু একটা করে। কেয়ারফুলি অ্যাডভার্ব, এটা হলো অ্যাডভার্ব আর এর মানে হচ্ছে সতর্কতার সাথে। বুঝা গেল? केयर ये क्रिया है, ये संज्ञा है, इसका मीनिंग है मतलब देखभाल। केयरफुल, केयरिंग ये विशेषण है, इसका मीनिंग है सावधान। और केयरफुली ये क्रिया विशेषण है मतलब सावधानी से। ओके, नंबर 1, she takes care of her babies well। in this sentence care is noun। সে তার বাচ্চাদের খুব মানে যত্ন নেয় বা যত্ন নেন তার বাচ্চাদের। she doesn't take care of her children। here also care is noun। this is affirmative sentence and this is negative। she takes care of her babies well, she doesn't take care of her children। মানে সে তার বাচ্চাদের খুব একটা যত্ন নেন না, এটা যত্ন নেন। वो अपने she takes care of her babies well। वो अपना बच्चों का मतलब बहुत अच्छी तरह देखभाल करती है। और ये नेगेटिव है, देखभाल नहीं करते हैं। केयर इधर नाउन, इधर भी नाउन। ओके, नंबर 3, द डॉग केयर्स फॉर हर पपीज वेल। वो कुत्ता अपने बच्चों का मतलब बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखता है। गर्ल्स लाइक केयरिंग फॉर बॉयफ्रेंड्स। लड़कियां कैसे बॉयफ्रेंड पसंद करते हैं? जो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही ख्याल रखते हैं। द डॉग केयर्स फॉर हर पपीज वेल মানে কুকুরটা তার বাচ্চাদের খুব যত্ন নেয়, মানে ঠিকভাবে দেখাশোনা করে। গার্লস লাইক কেয়ারিং ফর বয়ফ্রেন্ডস মানে মেয়েরা পছন্দ করে কেমন বয়ফ্রেন্ড? যে বয়ফ্রেন্ড অনেক কেয়ারিং হয়, মানে তাদের খেয়াল রাখে, তাদের যত্ন নেয়। বোঝা গেল? নাম্বার 5, হি ইজ ভেরি কেয়ারফুল অফ হিজ গার্লফ্রেন্ড। সে তার বান্ধবী বা গার্লফ্রেন্ডের মানে অনেক সেই ব্যাপারে সাবধান থাকে যাতে তার কোনো কিছু প্রয়োজন পড়লে সেটা সে দেখতে পারে বা সে তাকে কেউ উল্টোপাল্টা কিছু না বলে, সেগুলো সবসময় সে খেয়াল রাখে। ही इज़ वेरी केयरफुल ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है मतलब बहुत ही ख्याल रखते हैं। ठीक है, किसी भी मुसीबत में हो या कोई भी प्रॉब्लम हो ये सब देखते हैं। नंबर 6, रितेश ड्रोव द कार केयरफुली। रितेश ने वो गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलाई थी। रितेश ने वो गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलाई थी। रितेश ड्रोव द कार विथ केयर। हियर केयरफुली इज एडवर्ब और हियर केयर आई हैव चेंज द सेंटेंस बट द मीनिंग रिमेन्स सेम। यह था केयरफुली एडवर्ब और यह है केयर नाउन। ओके,
রিতেশ ড্রোভ দ্য কার কেয়ারফুলি, রিতেশ গাড়িটা খুব সাবধানে চালিয়েছিল। কেয়ারফুলি অ্যাডভার্ব, রিতেশ ড্রোভ দ্য কার উইথ কেয়ার, রিতেশ সাবধানে গাড়িটা চালিয়েছিল। জাস্ট ফর্মটা চেঞ্জ হলো, কেয়ারফুলি অ্যাডভার্ব থেকে কেয়ার নাউন হয়ে গেল, কিন্তু মানেটা একই থেকে গেল, সেন্টেন্সটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল। ওকে, সো আই হোপ that day by day you are learning from my videos, and I request you all, please share this video with your friends, relatives and acquaintances so that they can learn spoken English sitting at home. And those who haven't subscribed to my channel yet, I request you all to subscribe to my channel and watch my videos and learn from my videos, and definitely one day you will become a proficient English speaker. Thanks for watching my video.